9 아홉, 아홉, दिन हफ्ते के 요일, 요일, पीर 월요일, 월요일, मंगल 화요일, 화요일, बुध 수요일, 수요일, जुमेरात 목요일, 목요일, जुमा 금요일, 금요일, हफ्ता 토요일, 토요일, इतवार 일요일, 일요일, हफ्ता 일주일, 일주일, पीर से इतवार तक 월요일부터 일요일까지, 월요일부터 일요일까지. पहला दिन पीर है 첫째 날은 월요일이에요. 첫째 날은 월요일이에요. दूसरा दिन मंगल है 둘째 날은 화요일이에요. 둘째 날은 화요일이에요. तीसरा दिन बुध है 셋째 날은 수요일이에요. 셋째 날은 수요일이에요. चौथा दिन जुमेरात है 넷째 날은 목요일이에요. 넷째 날은 목요일이에요. पांचवा दिन जुमा है 다섯째 날은 금요일이에요. 다섯째 날은 금요일이에요. छठा दिन हफ्ता है 여섯째 날은 토요일이에요. 여섯째 날은 토요일이에요. सातवां दिन इतवार है 일곱째 날은 일요일이에요. 일곱째 날은 일요일이에요. एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं 일주일에는 7일이 있어요. 일주일에는 7일이 있어요. हम सिर्फ 5 दिन काम करते हैं 우리는 5일만 일해요. 우리는 5일만 일해요.